ओम नमो शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपू सर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मु तुम मानक पई एमआई ओडिया रा गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। पिला माने आगो को इंटरनल एग्जाम अछि। इंटरनल एग्जाम को आखि आग रखी पिंगलार अभिसार कविताटीर समस्त 2 मारिका 3 मारिका क्वेश्चन आज मु आलोचना करुछि जाकि परीक्षा रे आसीबा सुनिश्चित। पिला मन देखो पिंगलार अभिसार रो कवि होचंती राधा मोहन गणनायक। देखो पिला माने आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला मानकर इंटरनल एग्जाम रे पिंगलार अभिसार विषयटी आसीबो एवं तार समस्त 2 मारिका 3 मारिका क्वेश्चन आज पिला मन आलोचना करुछि। प्रथम क्वेश्चन पिंगला आपना प्राणर आकुल पिपासा किपरि भूलिबो बोली मने करिछि। पिला मन तो 2 मारिका पढु कि 3 मारिका पढु प्रथमे कवि को ना लिखिबो एवं कविताटीर ना लिखिले 1 मार्क मिलिबो तापर डिस्क्रिप्शन कले 2 मार्क 3 मार्क 3 मार्क। तेनु मन तो पिला माने पिंगला जेते बळे पतित पावन बंधुंक संपर्श रे आसिला से आउ केळी दीप जाळिला नाही। दिव्य चेतना आसिला परे पिंगला जस्ना निशेर पुलकित प्राण रे प्रिय बंधुंकर हास सुधा पान कला परे आपना प्राणर आकुल पिपासा भूलिबो बोली मने करिछि। पिंगला जेतबळे भगवत सत्ता हासिल कला से तार खाइबा पीबा सब भूली गला सब बळे केवल भगवानकर नाम को जप कला। द्वितीय क्वेश्चन सन्यासिनी पिंगलार जीवन धारण किपरि हेबो बोली कवि वर्णना करिसंती। मनोक्ताव कवितार कवि होचंती राधामोहन गणनायक। ई पिंगलार अभिसार कविताटी वर्णना करिसंती जेतबळे सन्यासिनी पिंगला दिव्य चेतना लाभ कला तापरे जगतर बंधु प्रियतमंकर स्वप्न देखु देखु आखि बुझी देबो बोली वर्णना करिछि। क्वेश्चन कहिछि सन्यासिनी पिंगलार जीवन धारण किपरि हेबो। नाई सन्यासिनी पिंगला पतित पावन बंधुंक नाम जप करी स्वप्न देखु देखु आखि बुझी देबो बोली कवि वर्णना करिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन पिंगला को काहीकि वा पिंगला काहीकि निजको सर्पिणी बोली कहिछि। मनोक्त पिला माने प्रथमे कवि को ना लिखिबो एवं विषयटी कविताटीर ना लिखले 1 मार्क मो सेटा कहूनी खाली उत्तर डिस्कशन करूछि जे पिंगला मनरे अनुशोचना आसीछि बा से मने करिछि जे अमृतर संतान होई से धरापृष्ठ को आसीतिले भी सर्पिणी परि सृष्टि रे विषम विष ढाली देइछि सेति पई निजको से सर्पिणी बोली कहिछि। तार अर्थ होछि पिंगला धरापृष्ठ को अमृत पीवा पई आसीतला किंतु एटी जणे 12 बधुर भूमिका से नेइछि रसिक नागर मानंको पिरतीर अभिनय देखैछि सेति पई तांको सर्पिणी बोली मध्य कहा जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन मधुर मुरलीर स्वर रे किए काहाकू काहीकि डाकुतले। मनोक्त पिला माने मधुर मुरली स्वर रे पतित पावन बंधु पिंगला को डाकुतले पतित पावन बंधु पिंगला को डाकुतले। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व परसमणि बोली कवि काहाकू कहिसंती। पिला मन देखो प्रथमे कविताटीर ना लिखिबो कवि ना लिखिबो कविताटीर ना कवि को ना लिखले 1 मार्क। मनोक्त पिला माने एटी विश्व परसमणि बोली कवि पतित पावन बंधु बा भगवत सत्ता को कहिसंती कारण तांकर स्पर्श रे पिंगलार काली मा दूरे जाई से पवित्र होई जिवो पिंगलार अपवित्र अंग पतित पावन बंधुंक स्पर्श रे सन्न पालटी जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन जे पिंगला काहीकि पिरतीर अभिनय करिवो नाही बोली कवि कहिसंती ना पिंगला जेतबळे सम्भ्रांत धनी युवक संकेत देई न आसीतला पिंगला मनरे विराग जात होला एवं से हृदबोध कला से जे कार्य करूची ठीक कार्य नुहे तापर से भगवान को निकट निजको समर्पण करितला
ଯେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଡାକିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ କେଳି ଦୀପ ଜାଳିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଙ୍ଗଳା ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ତା ମଧ୍ୟରେ ଜାତ ହେଲା, ସେବେଠୁ ସେ ଆଉ ପୀରତିର ଅଭିନୟ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଛି। ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗରବେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ। କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ପିଙ୍ଗଳା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରଣ ହେଲା, ତା ମନରେ ଆଶାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କଥା ବିଚାର କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ କବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗରବେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ। ନେକ୍ସଟ, ପିଙ୍ଗଳାର ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବାରୁ ସେ ଆଉ କଣ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପିଙ୍ଗଳା ତା ମନରେ ବିରାଗ ଜାତ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବତ ସତ୍ତା ହାସଲ କଲା, ସେତେବେଳେ ପିଙ୍ଗଳା ତା ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ସେ ଅନୁଭବ କରିଛି ମୋର ବିଳାସ ମୂଳକ ଜୀବନ ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଳାସ କୁଞ୍ଜ ବା ଚାରୁ ଚିତ୍ରଶାଳା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଦରକାର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି ଏବଂ ଏତେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ତାର ଆକୁଳ ପିପାସା କ୍ଷୁଧାକୁ ସବୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ପିଙ୍ଗଳାର ଜୀବନ ଯମୁନାରେ ଉଜାଣି ଉଠିଲା କାହିଁକି? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ପିଙ୍ଗଳା ଭଗବାନଙ୍କର ମୁରଲୀ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା, ଯେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନ ବନ୍ଧୁ ମୁରଲୀ ସ୍ୱରରେ ପିଙ୍ଗଳାକୁ ଡାକିଲେ, ସେତେବେଳେ ପିଙ୍ଗଳାର ଜୀବନ ଯମୁନାରେ ଉଜାଣି ଉଠିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବନ୍ଧୁ ମୋ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ ମୋ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି? ନା, ପିଙ୍ଗଳାର ବିଶାର କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଙ୍ଗଳାର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ପରେ ସେ ପ୍ରେମର ଧନକୁ ଭେଟିବ। ପିଙ୍ଗଳାର ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ କବି କହିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେମର ଧନକୁ ଭେଟିବ ଏବଂ ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଯେ କି ତା ଜୀବନର ପ୍ରେମର ସିନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେ ବୋଲି କହିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ରିକ୍ତ ଏ ମୋର ସୁକ୍ତି ଗରବେ ଫଳିଛି ମୁକ୍ତା ଫଳ। ଏକଥା କିଏ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ଏକଥା ପିଙ୍ଗଳା କହିଛି। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବୈରାଗ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚେତନା ପିଙ୍ଗଳାର ହୃଦୟରେ ଜାତ ହେଲା ପରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି ତାର ପ୍ରାଣନାଥ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଶରୀର ରୂପୀ ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ ମୁକ୍ତା ଫଳ ପିଟିଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଙ୍ଗଳା ଭଗବତ ସତ୍ତା ହାସଲ କଲା, ସେତେବେଳେ ତା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯା ତା ପଙ୍କିଳ ଜୀବନରେ ଶତ ଦଳ ଫୁଟିଛି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛୁଆ, କିଏ ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନ ଭୁବନ ପାପରେ ଭରିଦେଲା? କିଏ ପୁଣ୍ୟ ଜୀବନ ଭୁବନକୁ ପାପରେ ଭରିଦେଲା? ଯେ ପିଙ୍ଗଳା ବିଷମ ବିଷ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାର ବିଷ ରୂପକ ତାପରେ ନିଜେ ଜଳିବା ସହିତ ଜଗତକୁ ଜାଳିଦେଲା। ପୁଣ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର କଥା, ପୁଣ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ତଥା ଭୁବନକୁ ପାପରେ ଭରିଦେଲା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। କାରଣ ଆଗରୁ ମୁଁ ଇତିହାସରେ ସିଲେକ୍ଟିଭ 2 ମାର୍କିଆ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଆଜି ପିଙ୍ଗଳାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପିଲା ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ।